Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is politics in social divisions for class 10th subject social science branch political science chapter number 3. तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से सोशल डिविजन्स असरअंदाज होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर और पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस चीज़ को उठाते हैं सियासत में तो इससे मुल्क में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम बच्चों देखते हैं कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत में हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनमें कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। हर एक पार्टी कोशिश करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरह से लुभाए या ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हासिल करे ताकि वो अपनी हुकूमत कायम कर सके। तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए जमहूरियत में किसी भी हद तक जा सकती है। जो ये सोशल डिविजन्स हर एक मुल्क में हम देखते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल डिविजन्स अगर आपस में मिल जाते हैं तो बच्चों इससे क्या होता है, ये डेंजर होता है, एक्सप्लोसिव होता है, जमहूरियत के लिए खतरा होता है। इससे हम कहेंगे इन अदर वर्ड्स कि ये एक धमाका जैसा होता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज सोशल डिविजन्स को उछालेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक सेक्शन को या मेजॉरिटी को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करेंगे तो इससे माइनॉरिटी के लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर डिविजन्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जमहूरियत में या किसी मुल्क में हालात कैसे उभर आते हैं और किस तरह से जो हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर जो कंट्री का होता है वो किस तरह से तब्दील होता है। नो डाउट कि जमहूरियत जो है इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मगर पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल डिविजन्स से दूर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे कि पहले ही मैंने बताया आपको कि जमहूरियत में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन होता है, इलेक्शन जीतने की कोशिश करती हैं। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड इन सोसाइटी। ये जो इनका कंपटीशन होता है, एक पार्टी का दूसरे पार्टी से जो कंपटीशन होता है जीतने का या दौड़ होती है आगे बढ़ने की, हुकूमत बनाने की, तो इससे क्या होता है कि समटाइम्स सोसाइटी जो होती है, समाज होता है, डिवाइड होता है। लोग जब डिवाइड होते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ जाते हैं तो इससे एक और डिवीजन पैदा होता है मुल्क में। तो सोशल डिवीजन से अगर हम देखेंगे ये कंबाइन अगर हो जाएगा पॉलिटिकल डिवीजन से तो ये खतरा बन जाता है। इससे क्या होता है कि इससे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, किसी समाज में या किसी मुल्क में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। कन्फ्लिक्ट बढ़ने से वायलेंस, दंगे ये होते हैं। दंगों से क्या होता है कि मुल्क का जो निज़ाम जो होता है वो दरहम बरहम होता है, अमन बिल्कुल तबाह होता है, तरक्की रुक जाती है। दंगों से कुछ हासिल नहीं होता है, वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वायलेंस से कोई समाज गुर्बत की तरफ चला जाता है। इससे तरक्की नहीं होती है, तरक्की तो अमन में होती है, वायलेंस में नहीं होती है। तो कन्फ्लिक्ट और वायलेंस के साथ साथ क्या होता है कि सम टाइम ये होता है कि कोई कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो टूट जाती है जब वहाँ पर डिवीजन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि आउटकम्स, रेंज ऑफ आउटकम्स में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो एग्जांपल्स पर हम बात करेंगे बच्चों। तो पहली एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर है नॉर्दर्न आयरलैंड में बात करेंगे कि वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इसके अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो वहाँ पर 53% जो है वो प्रोटेस्टेंटी रहते हैं और 44% जो है वो रोमन कैथोलिक्स है। एक्चुअली ये प्रोटेस्टेंटी कौन है, ये जो क्रिश्चियन से इनके दो हिस्सों में बढ़ गया है, प्रोटेस्टेंटी एंड कैथोलिक्स। ये इसकी भी एक हिस्ट्री, किस तरह से कैथोलिक्स जब ब्रेक हुआ तो ये प्रोटेस्टेंटी वजूद में आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 53% इनकी मेजॉरिटी थी नॉर्दर्न आयरलैंड में और 44 इनकी जो प्रोटेस्टेंटी थी
ان کی ایک پارٹی تھی یونینسٹ جو جو چاہتی تھی کیا چاہتی تھی کہ وہ برطانیہ کے ساتھ رہی. ناردرن آئرلینڈ برطانیہ کے ساتھ تھا. وہاں پر کیا ہوا تھا کہ دو گروپس وہاں پر کیتھولکس اینڈ پروٹسٹنٹس. جو پروٹسٹنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی الگ پارٹی تھی, وہ چاہتی تھی کہ ہم برطانیہ کے کے ساتھ یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ رہیں گے, ہم اس سے الگ نہیں رہیں گے, ہم اسی کے ساتھ ہی. جبکہ جو کیتھولکس تھے وہ چاہتے تھے ان کی جو پارٹی تھی وہ نیشنلسٹ پارٹیز تھی, وہ چاہتے تھے کہ جو ناردرن آئرلینڈ ہے یہ ریپبلک آف آئرلینڈ بن جائے. تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ دونوں جو گروپس تھے, جو یہ سوشل ڈویژن یہاں پر تھا یہ اب پولیٹیکل ڈویژن میں تبدیل ہوا. یہاں پر ان میں فائٹ چلنے لگی, ان میں دنگے ہونے لگی. نتیجہ یہ ہوا کہ کافی معصوم لوگوں کی جانیں ان دنگوں میں ضائع ہوئی, کافی بڑے ہم کہیں گے کافی زیادہ نقصان ہوا, کافی پراپرٹیز ختم ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے ہم بعد میں کیا ہوا کہ 1998 میں, یہ بچوں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 1998 میں جو یونائٹڈ کنگڈم کی جو گورنمنٹ تھی ان کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی, پیس ٹریٹی ہم کہیں گے. تو اس کے بعد یہ اسٹرگل تھی اس کا خاتمہ ہوا. تو اس کے بعد یہ حالات یہاں پر سدھر گئے. تو یہاں پر حالات نے زیادہ خطرناک رخ اختیار نہیں کیا. تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیکل ڈویژن نے یہاں پر کتنے پولیٹیکل کہیں گے کہ پولیٹیکل کمپٹیشن نے کس طرح سے اس علاقے کا امن تباہ کر دیا تھا. تو اندر ایگزامپل ہم یہاں پر لیں گے بچوں یوگوسلاویا کی. یوگوسلاویا میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پر جو یوگوسلاویا میں جو پولیٹیکل کمپٹیشن بڑھ گیا تھا ڈفرینٹ گروپس کے درمیان. نتیجہ وہ جو راجنیتی کرنے لگے یا پولیٹکس جو کرنے لگے, ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے گروپ کے لیے اپنی گروپ کی مفاد کے لیے لڑنے لگے. نتیجہ یہاں پر یہ ہوا کہ جو یہاں پر لڑائی ہوئی ڈفرینٹ ایشوز پر, چاہے وہ ریلیجیس کا ایشو تھا یا نسل ہم کہیں گے ریس کا ایشو تھا. اس وجہ سے جو پولیٹیکل کمپٹیشن ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز اپنی گروپ کی سیاست کرنے لگا. نتیجہ یہ ڈویژن آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی یوگوسلاویا جو ہے یہ 6 الگ الگ دیشوں میں ملکوں میں بڑھ گئی. یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے, 1991 میں ہوا تھا یہ واقعہ. 1992 میں دیکھا گیا کہ یوگوسلاویا میں ہم نے دیکھا کہ یوگوسلاویا جو ہے وہ 6 انڈیپینڈنٹ نیشنز میں ڈیوائڈ ہوئی تھی. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز نے سوشل ڈویژن کا سہارا لے کر یہاں پر جو سیاست کی, اس سیاست کی بنا پر ایک ملک جو تھا ریپبلک یا یوگوسلاویا, یہ کس طرح سے باقی 6 کنٹریز میں ڈیوائڈ ہوا. تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر اور بھی ایگزامپلس ہے, بہت زیادہ ایگزامپلس. یہاں پر ہم سب سے بڑی بات ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنی ہے کہ پولیٹکس اینڈ سوشل ڈویژن جو ہے ان کو ہمیں الاؤ نہیں کرنا ہے کہ یہ مکس ہو جائیں گے. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ سوشل ڈویژنس ہر ایک کنٹری میں ہے. ویسے تو سوشل ڈویژنس ہونے نہیں چاہیے تھے, اگر ہوں گے بھی تو اپنی جگہ, لیکن یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہماری آئیڈینٹی سنگولر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ملٹی ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سوشل ڈویژنس ہے تو ان کو ہمیں سیاست میں ان کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. تو اس طرح سے ہم یہاں پر اگر ہم کیا پولیٹکس کو سوشل ڈویژن سے الگ رکھیں گے, ہم راجنیتی اگر ہم کریں گے, پولیٹکس اگر ہم کریں گے ان ایشوز پر جو ملک کے مفاد میں ہوگی, جو لوگوں کے لیے اچھے ہوں گے, تو ان پر سیاست کی جا سکتی. اگر ہم یہاں پر اکسانے والی بات پر سیاست کریں گے, سوشل ڈویژنس پر بات کریں گے, یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک کمیونٹی کے لیے کام کرے گی تو دوسری کمیونٹیز کو وہ نیگلیکٹ کرے گی, تو اس سے اس کا رزلٹ نکلے گا کہ وہ ملک ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے, ٹوٹ سکتا ہے. تو یہاں پر راجنیتی صرف اچھے کے لیے کرنی ہے, ووٹ بینک تو بنانا ہے ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کا. یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے مدعے ہمارے ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, یہ ڈویژنس کو
अलग ही करना है। डिविजन्स अगर हम अलग करेंगे तो जमहूरियत जो होगी बच्चों वो फ्लोरिश हो जाएगी। तो क्योंकि जहाँ पर बदअमनी होती है वहाँ पर जमहूरियत अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। जमहूरियत और वायलेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बच्चों इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि इस वीडियो सेशन में बच्चों हमने बात की पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स पर। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, सोशल डिविजन्स अलग चीज़ है। अगर ये दोनों मिक्स हो जाए, शॉर्ट में बता रिकैपिचुलेशन में बताऊंगा, अगर ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई पार्टी अगर सोशल डिविजन्स को उभारने की कोशिश करेंगे तो इससे मुल्क का निज़ाम, मुल्क का अमन तबाह हो सकता है। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स आपके सामने रखी, नॉर्दर्न आयरलैंड की और यूगोस्लाविया की। वहाँ पर इन दो चीज़ों हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल डिविजन्स का सहारा लिया, तो नतीजा वहाँ पर एक एग्जांपल हमने देखा कि डिसइंटीग्रेशन हुई, तो दूसरे में हमने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी वायलेंस हुई, वायलेंस से वहाँ पर काफ़ी मासूम लोगों की जाने गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ओके।